1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Next. 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Change. Inhale, exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Next. And hold. 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5. Next, butterfly. Spine straight. Breathe in, breathe out. Up, down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Next. Vakrasana. Fold your leg. Twist your upper body and hold. 1, 2, 3, 4, 5. Normal breathe in, breathe out. Change. And hold. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Next, Paschimottanasana. And hold. 1, 2, 3, 4, 5. Next, Janu Shirasana. One, 2, 3, 4, 5. Change. श्वास अंदर, श्वास बाहर, and hold.
1, 2, 3, 4, 5. Next, ऊष्ट्रासन। इस तरह से वज्रासन में बैठ जाना है। दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस गैप, घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। एक हाथ को रोटेट करते हुए एड़ी के ऊपर रखें, फिर दूसरे हाथ को भी इसी प्रकार से दूसरी एड़ी के ऊपर रखें एंड होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. स्लोली वापस आएंगे। 2-3 राउंड रिपीट करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नेक्स्ट, केट काउ पोज, मार्जरी आसन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Next, Vyagra Asana. Inhale, exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5. नेक्स्ट, लाइंग डाउन, पेट के बल लेट जाएं, अर्ध शलभासन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next, भुजंगासन। श्वास भरते हुए ऊपर एंड होल्ड। 1, 2, नॉर्मल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next, Dhanurasana. And hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चक्रासन। सीधे लेट जाएं, दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों हाथ इस प्रकार से रखेंगे। अपने कंधे के नीचे हथेली को इस प्रकार रखना है, कोहनी को ज्यादा वाइड नहीं करना है, और अपने हाथों से एड़ी को नीचे और हिप्स को ऊपर उठाएंगे और अपर बॉडी को भी ऊपर उठाकर चक्रासन करेंगे। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. स्लोली वापस आएंगे नीचे। नेक्स्ट, सेतु बंधासन करेंगे। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Savasana.
ब्रीद इन ब्रीद आउट। शरीर को ढीला छोड़ दें। ब्रीद इन ब्रीद आउट। लेफ्ट में करवट लेकर बैठ जाएंगे।